Gilatag ni Davao City Acting Vice Mayor Rigo Duterte ang iyang mga plano ilabi na sa iyang komitiba ngayang gihuptan sa 21st Davao City Council. Sumala pa niini nga mas tutukan niya ang healthcare, social services ug housing nga mga programa alang sa mga Davaoenyo. Ang atong housing kana mao man jud na akong tumong ana diri sa politika, mao na akong mga priorities. Gibutyag usab niini ang plano niyang bisitahon ang iyang apuhan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sunod bulan. Atol sa sesyon adlaw nga Martes, personal nga milantaw si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagpreside niini. Din aduna kini tambag ngadto siyang anak nga si Rigo Duterte. Saktong pagtaga sa katawhan sa mga Davaoenyo. No, dahil mga panginahanglan, ay mga panghitabo dapat makita gid sa kay apil na sa iyang trabaho. Samtang nakalatag na usab ang mga hulagway sa mga incumbent official sa City Government of Davao sa hallway sa SP Building. Kung asa ka matikdan nga wala ang litrato ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, isip mayor sa Davao City. Sanglit kasamtangan pa kining nakadetain sa International Criminal Court kalabot sa kaso nining Crime Against Humanity. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.